आनी एक विशय म्हणटा पळय तो आयज जेन्ना आयज मिनिस्टर WRD सुभाष शिरोडकरांनी म्हटलेलें आसा की तीन कडेन बऱ्या खातीर कोऑर्डिनेशनाकूय बऱ्याक पडटलें म्हणून तुमचे कडेन वॉटर डिपार्टमेंट दिलेलें आसा हय. त्या कडेन WRD आसा PWD सो हाव दीस कोऑर्डिनेशन वील वर्क ना तीग जाण तुमी मंत्री उदकाचे सी तीग जाण मंत्री ना तुम भितर दोन मंत्री आसतले एक WRD सी दी रॉ वॉटर इज प्रोवायडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर रिसोर्स आमी ट्रिटमेंट करतात एंड देन वी सप्लाय द सोर्स इज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट we procure water from the water resource department, we treat it and we supply it. So the coordination as it was happening earlier with the PWD department, it will happen now. Now PWD and DDW are totally separate departments. It has got no connection. any warning from your side saying that बाबा पिवपाचें उदक वेस्ट करपाक दिवचो ना I am trying to see that 40% of the Goa's water, what I have understood in these 2-3 days, that it is non-revenue water. अरे नॉन-रेव्हेन्यू वॉटर त्या जमनीन वता काय कोणाच्या घरान वता कोणाच्या फॅक्टरीन वता ते आता पळोवपाक जाय वाय लिकेजीस देर आर लिकेजीस बिकॉज अ ह्यूज देर आर पायपलायन्स ऑफ 40 to 50 years ओल्ड त्यो पायपलायन करोड जाल्यो त्यो मातयेन उदक जिरपता बुराक पडटा सो दे हॅव टू बी रिप्लेस्ड सो वॉट एवर द अदर पार्ट ऑफ इट इज ताजे चोरी जाता जाल्यार कळ्ळें न्ही 40% म्हणटा तुमी चोरी जाता उदक 40% न्ही टोटल नॉन रेवेन्यू वॉटर वेन यू सप्लाय वेन यू गेट दी सोर्स एट दी सोर्स लेट अस से आमी 1000 घेता आनी आमी 600 लोकांक दिता जाल्यार 40 400 खंय वता खंय वता सो दिस इज 40%. अशें जाता? Out of 100, 60 is supply. This, 40%. yeah. सो ते This is because of- खबर बा काडल्या खंय वता ते No, that is what I शंका आहा understand is तुका? one is ते मातयान भितर खंय तरी वता. It is जाल्यार because of the कोणाकडे- old Leakages, लिकेजीस आसात तशें लायटीचे पळय आसता न्ही आमी तो जेन्ना त्यो झोळयो जातात कंडक्टर्स आर फॉलिंग देन देर इज अ लॉस हातून भितर मेजर पार्ट तो लॉस जातलो कळ्ळें न्ही मातयान भितर वता बिकॉज ऑफ आवर ओल्ड पायपलायन्स वीच निड्स रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनन्स द अदर पार्ट इज ताजी चोरी जावपाक शकता थोडे पयशे पडटा आनी 300 क्युबिक लिटर जे फ्री जाले पळय तेजेर कितें विचार ना जाता? आतां ते काडल्यार ते आतां ताजो विशय म्हजे कडेन ना ते काडल्यार जाले आतां 7-8 months यू नो इट इज 300 लिटर न्ही ते इट वॉज 16 युनिट्स 16 म्हळ्यार 16,000 लिटर्स ऑफ वॉटर वॉज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां मेळनाशिल्लें पूण ते आतां ना सो तूं बडी मारतलो बडी मारतलो नाल्यार कित्याक बिकॉज वन गूड थिंग इज आतां म्हाका इंडिपेंडंट डिपार्टमेंट मेळ्ळें आसा अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ सम अदर डिपार्टमेंट आनी ते हेवी जातालें आतां मातशें लायट जाल्लें आसा सो दॅट वी गेट वी हॅव चान्स टू सी दॅट वी वील गेट अ टायम सर रेवेन्यू लॉस कितलो जाता सर तो बिकॉज ऑफ दीस 40% लॉस कितलो रेवेन्यू लॉस जाता आसतलो फॉर दीस डिपार्टमेंट I have not fully acquainted with this. What I have learned from some of these my investigations that there is a 40% leakage or non-revenue which does not generate revenue. Otherwise, it would have. So we have to calculate the loss of revenue because of this. And if over a time, if we spend getting all these bridges, these gaps filled. आमी जर त्यो पायपलायन नवी घाली जर जायत खर्च कितले येतलो आनी वर्साक लॉस कितले जातालें हाचें एनालिसीस केलें जर जाय जाल्यार वी वील कम टू नो दॅट इट इज बेटर इट इज हाय टायम टू रिप्लेस ऑल दोज ओल्ड पायपलायन्स वीच हॅज लिकेजीस